नमस्कार जय जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ पाखे मोर एति प्रार्थना समस्ते भलरे रुहंतु सुस्थ रुहंतु मु भी भलरे अच्छी आपण मानकर एमएस टिकी किचन मु होची टिकिना आपण माने मोर वीडियो को जदी देखुथिबे निश्चित गोटे लाइक कमेंट शेयर करिवे सब्सक्राइब करबा भूलिबेनी एति मोर आशा ठाकुर पाखे प्रार्थना पाठशाला कोन बेग देखि 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 मु नेबी सेटा दीटा कौन तार तार रे दिजण जागा भाई अरे खोली देखे एना जा एत्ते के खाइबो हां तो खाइगे ना नडिया ने पूरा को दाउची बेलो ना देम खाइनो ना कच्चन खंड खावाना होय जे कोन होता आगने आगरे आगनु अला गोटे कोन लुगा पिन्ह बगले तो मामा मो संगे जी पाम गां देख पिन्ह नुआ लुगा हाइ बरा से लुगाटा कोन ला खाले पिन्हला पचारे मामा गोटे साड़ी पाड़ी पिन्हि बाले अपा संगे दिबु ना कोन अपा बाबा जी तो हां रे बाबा मामा जी मो संगे बुझुई बारी लगी बकोलानी अल्प भात दिए पड़े आइले मन होनी जेबू निसियाडू आसिया इच्छा होनी काखेबी ଟିକେ टाटा कर दिले संग माने टाटा बाय बाय के पौड़ी सब्सक्राइब करो बाजी सब्सक्राइब करो से गोटो खा देखो भात अल्प हो गइला रे तू खाइबी मोरे हां बड़ा बन गया ना बेले बेले खाते हां गोटो चलो पाउरुटी खाइबा मत खुआइला देखु भात खाइबी एंदी रंग मन मौका बट के लाइक करो टाटा सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो कोरोना खाइबे कहछु मु त आम गाँ को आइछि मोरोना पड़छि मो सासुरे अछि कोरोना पड़छि हन्नाब ए मोडा मामा मामा एते भात काई जे हम खाइ परिबिन एते भात इच्छा नाही गला आलू कड़े एते खाया को भल लागनी आनी भी कोई जोड़े से बही वाला के अछि अपन माला को एरा अछि जे मेरा मन होइला बही आनिबो सब ये बा परिया पत्तर सब चिनिया भाई एथरे रखू खरी एथरे पुरे गुडी एथरे खरी रखू एथरे रखू यो गोडरे बता निला खजूर दादा तो रात का ना ये जोरे दम रखा ए पड़ी भाई और खाने ये बोतल ले ले हां दियो लाइन खाना बंद कनु शीत होची हां नाई तते गरम होता मत शीत होची लाइट लगेलु टी कोला लौन धर दियो लाइट लगोनु हां आंबुल केतले टिके माछरे पकेउ कौन हो के खाउची टिक आर वर्षर आंबुल सेरा को परि वर्षर एरा बाल्टीटा आंबुल सेरा किंदी अछि सेरा के करी ए आंबुल टिके ना केबे देई हिंदी आंबुल करथिले तांगर बधे देथिबे ना से माछर से माछर पड़िया कौन हो चलो हाँ कह अपा पलैला बाबा गले मु जीवी आणी लुगा बटा तोलिकी सेपटे सुखाई टांकी उपरे अले लुगा ओदा हला टांकी उपरे आ हेडी एपटे
ସେ ଖରା ଅଛି ଆଉ ପକେଇ ଦିଅ ଆସେ ଆସେ ଆମେ ପଳେଇବୁ ତୁ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ନବୁ ଆସିକି ଆରି ସେଟା ଓଦାଟା ସିଏ ସେମିତି ଜାଲିଆ କରୁଥିଲେ ମିଛରେ ମଇଳା ହେଇଛି ବୋଲି ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ସଫା କଲେ ନା ସେଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ତାର ନାହିଁ ଆସିବ ସେ ମିଛରେ ଖାଲି କହିଲେ ନାନୀ ସଫା କରିଦିଅ ମୁଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ତତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେ କହିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ହବ ତ ନାନୀ କହି ସଫା କରିଦେବି ମୁଁ ତ 3 ଦିନ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଳେଇଲା ରେ କହୁଛି ନିଜକୁ ନିଜ ସସ୍ମିତା ତୁ ଡାକୁଛି କହୁଛି କୁଆ ପଳେଇଲା ହଁ ଦେଖୁନ ହବ ନା ଏଟା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି ଜାଣିକି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବୁଲନ୍ତି ତାର ମେହେନ୍ଦି କଲରଟା ହଁ ନହେଲେ ପଡ଼ିଗଲେ ଗଲା ତା ଡିଜାଇନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଷ୍ଟାଇଲ ନା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ଠିକ୍ ହେଲା କ'ଣ ଆରେ ମୁଁ ତ 6 ମାସ ରହିକି ଆଇଲି ସେଠି ତ କିଛି ମିଳୁନି ଘୁମେଇବ ବୋଲି ତୁ କି ଯାଇଲୁ ଘୁମେଇବ ନା ପାସ ବସିଲା ଉଠିକି ଯାଇକି ଶୋଇଲା ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ବାହାରିଲା ସଜବାଜ ହେଇକି ତ ହଉ ତୁ ପୁରା ସେ ସାମ୍ପ ସାବୁନ ସୁଇଟର ସବୁ କହୁନୁ କା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇ ସୁଇଟର ଆଉ ସାମ୍ପ ସାବୁନ ସେ ବେଗରେ ପରା ଚାଉଳ ହଙ୍କା ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି ସ୍କୁଟିରେ ଚାଲେ ଏରା ବାଇକ୍ରେ ନେଲେ ମୁଁ ସବୁ କେମିତି ଧରିବି ଶୁଖୁଆ ଆଲବା ଶୁଖୁଆ ଦିଗ ଯାଉଥିବୁ ଚାଲ 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 ଶୁଖୁଆ ପଲିଥିନ୍ ଡବଲ କରିଦେବୁ ତାମ୍ପଡ଼ା ଶୁଖୁଆ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ଏତେ କହିଲ ଏକାଠି କରିବୁ ଲଟା ଥୋଇଥା ଏଇଟାରେ ନେଇଯା କହିଲେ ଗନ୍ଧ ହବ ଯଦି ବୋଉର ଅଣ୍ଟା ଭଲ ହେଇଗଲା ତାର ଦେଖିଲୁ ଶୁଖେଇବି ଆମ ଗାଁରେ ଟିକେ ନେଉ ସେ ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ଭଲ ଏଇ କୁମ୍ପକୁ ଦେଇଦେବୁ ଟିକେ ଛାତ ଉପରେ ଜଗିଦେବ ଶୁଖୁଆ ଗୋଟେ ଇଏ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଉଛି ସେ ଖୁଣୁଛି ମୋତେ କହୁଛି ଶୁଖୁଆ ନେବୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେବୁ ଏତେ ବାଗ ହେଉଛି ସିଏ ସ୍କୁଟିଟା ନେଇଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଧରିକି ବସିକି ପଛ ବାଟେ ରଖିକି ରଖେ ଏତିକି ରଖିବା କଥା ମୋତେ ଦିଏ କିଲେ ଶୁଖୁଆ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏ ନୁଣି ଶୁଖୁଆ ମୋର ତ କ'ଣ ଗୋଡ଼ ପାଦ ଅରାକ ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ପାଇଲାଣି ନାଳ ମୁଗାଇ କହୁଛି ତୋର କରିକି ଖାଇଦେବୁ ନୁଚେଇକିରି ମେଡ଼ିସିନ ତୁଣ୍ଡେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଆରେ ନୂଆ ବୋଉ କହୁଛି ମୋତେ ନାନୀ ଶୁଖୁଆକୁ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଆଉ ପକେଇକି ରାଗୁଆ ରାଗେଇ ବେସର କରିକି ଖାଇବ 3-4ଟା କାହିଁକି କିଲେ ଶୁଖୁଆ ରଖିଦିଅ ନହେଲେ 250 ଖଣ୍ଡେ ମୋତେ ଦିଏ ରଖିଦିଏ ତାମ୍ପଡ଼ା ଶୁଖୁଆର ଶୁଙ୍ଗ ଦେଖିକି ହଁ ପରା ଯାଉଛି ହାତ ଧୋଇକି ରହୁନୁ ବାସନା ହେଇଗଲାଣି ଲୋ ନାଇଁ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଶୁଙ୍ଗୁଛି ତାକୁ ଛି ତ ସେଣ୍ଟ ଆଣିଥିବ ମୋ ଭାଇ ଯେ ପକେଇଥିବ ଶୁଙ୍ଗୁଛୁ କାହିଁ ତାକୁ ନାଇଁ ନନା ପିନ୍ଧେଇଦେବ ନନା ତ ପିନ୍ଧୁଛି ମଠା ଗାମୁଛା ନନାର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆଣିଥା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ